बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में तैयारे तबाह होने का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि मई में होने वाली इस जंग में 8 जंगी तैयारे तबाह हुए थे। सदर ट्रंप ने इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी शख्सियत इंतहाई काबिल एहतराम है। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी बहरी फौज दुनिया की बेहतरीन बहरी ताकत है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी फौज में दुनिया का ताकतवर तरीन तैयारा बरदार जहाज शामिल किया जा रहा है, जबकि अमरीका को नए बहरी जहाज़ों की अशद ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि अमरीकी सबमरीन्स दुनिया की सबसे जदीद हैं और आबदोज़ साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से कम अज़ कम 15 साल आगे है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीका के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार और अस्करी आलात मौजूद है। अमरीकी सदर ने जदीद तैयारा बरदार जहाज़ों की तैयारी का ऐलान करते हुए बताया कि 15 जदीद तरीन आबदोज़ों की तैयारी के मराहिल में हैं, जबकि अमरीका के जदीद बहरी बैटरी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। इनका कहना था कि ये बहरी ताकत दुनिया भर में अमरीका के दुश्मनों को खौफजदा कर देगी, जबकि अमेरिका के जदीद बहरी बेड़े का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनका कहना था कि ये बहरी ताकत दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देगी। PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। वज़ीर आज़म मंगल को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क की अहम सियासी और इक़्तिसादी अमूर पर गौर किया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि PTI को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी गई थी और अब भी तैयार है, ताकि मुल्क की खुशहाली के लिए सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी कायम की जा सके। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में PIA की निजकारी पर भी बात की और कहा कि ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी निजकारी होगी। उन्होंने कहा कि काबीना अरकान ने निजकारी के अमल पर बहुत मेहनत की है और बोली का अमल शफाफ बनाने की ज़रूरत थी ताकि ये कामयाब हो। इजलास में वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल को सऊदी अरब में दिए गए किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड को भी सराहा और कहा कि ये सिर्फ फील्ड मार्शल का अवार्ड नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए एजाज़ है। शहबाज शरीफ ने इजलास में PTI की तरफ से मुज़ाकरात की बात करने पर कहा कि उन्हें असम्बली में भी मुज़ाकरात की दावत दी गई है और वो मुल्क की खुशहाली के लिए हर सियासी जमात के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल रिटर्निंग एजेंसियों का भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। इंटरनेशनल रिटर्निंग एजेंसियों का गैल्प और DNB ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया। बैनुल-अक़वामी रिटर्निंग एजेंसियों ने सार्फिन के एतमाद में 19% इजाफे की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $21.1 बिलियन पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये तब्दीली SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी, मुआवनत और काविशों का समर है। इसके अलावा SIFC की सहूलतकारी मुआशी इस्लाहात के बाइस माली अदम तहफ़्फ़ुज़ में कमी आई। मुआशी इस्लाहात के बाइस मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। माहिर मईशत खाका नजीब के मुताबिक मईशत ने 31 से 30 माह में मैक्रो इकॉनमिक इस्तेकाम का सफ़र तय किया है। पाकिस्तान ने बैरूनी अकाउंट में दरामदात को बढ़ाने से रोका है और करंट अकाउंट में सरप्लस हासिल किया है। माहिर मईशत इशफाक तोला का कहना है कि सार्फिन का एतमाद हुकूमत और SIFC के ठोस इक़दामात का नतीजा है। ख़ातीन को काम की जगह पर हरासा करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की नौकरी पर बहाल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस राहील कामरान ने उमर शहजाद की दरख्वास्त पर 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया, जिसके मुताबिक ख़ातीन को काम करने की जगह पर हरासा करने की हदूद सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। तहरीरी फैसले के मुताबिक जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शिकायत करंदा का इल्ज़ाम दफ्तर में नहीं बल्कि घर में हरासा करने के हैं। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुतसिब पंजाब हैरेसमेंट से मुतालिक वो केस सुन सकता है जिसमें खातून को काम की जगह पर हरासा किया गया हो। अदालत के तहरीरी फैसले में लिखा है कि मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार ने शिकायत करंदा को धमकी दी कि अगर ताल्लुकात न बनाए तो नौकरी जाएगी। ये इल्ज़ामात इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के ज़मरे में आते हैं। ये हकीकत है कि ख़ातीन अक्सर हैरेसमेंट के वाक़यात का फौरी तौर पर इजहार करने से गुरेज करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस पर राज़ी हैं। KP के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, वादियाँ बर्फ से ढक गई।
KPK آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری۔ KPK کے ضلع دیر میں سیاحوں نے برفباری کا لطف اٹھانے کے لیے لواری ٹنل کا رخ کر لیا۔ سوات، کلام، مالم جبہ اور گردنواں کے پہاڑوں پر برفباری کے بعد ہر جانب سفیدی چھا گئی۔ ایبٹ آباد اور گلیات کے مختلف مقامات پر ہلکی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا، جبکہ پشاور سمیت KPK کے مختلف اضلاع میں بھی بادل برسے۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں وادیاں برف سے ڈھک گئی۔ اپر نیلم، اڑنکیل اور دیگر علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر چلاس کے بالائی مقامات پر گزشتہ رات سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی کے صنعتی علاقوں کے لیے 9 ارب 28 کروڑ روپے سے زائد کے ترقیاتی پیکج کی منظوری حکومت سندھ کا تاریخی اور بروقت فیصلہ ہے۔ سندھ حکومت کراچی کو دوبارہ مضبوط، فعال اور مسابقتی صنعتی مرکز بنانے کے لیے پوری سنجیدگی اور تسلسل کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ایک بیان میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کراچی ملکی معیشت کا دل اور صنعتی زونز کی بحالی اور ترقی براہ راست روزگار، برآمدات اور سرمایہ کاری سے جڑا ہوا شہر ہے۔ صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جامع روڈ میپ کے تحت آج پیٹ سے ترقیاتی کام شروع ہو رہے ہیں اور 6 ماہ کے اندر مکمل کیے جائیں گے۔ یہ فنڈز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز سے فراہم کیے جا رہے ہیں، جو صنعتوں ہی کی جانب سے ادا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف صنعتی زونز کے لیے ضرورت اور ترجیح کی بنیاد پر فنڈز کی منصفانہ تقسیم سندھ حکومت عملی اقدامات کا ثبوت ہے۔ ترقیاتی کاموں کے معیار، رفتار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مجوزہ نگران کمیٹی کے ذریعے تمام منصوبوں کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح اعلان ہے کہ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد صنعتی علاقوں کے لیے اسی نوعیت کا ایک اور بڑا ترقیاتی پیکج دیا جائے گا۔ صنعتی انفراسٹرکچر کی بحالی سے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک میں بہتری آئے گی، کاروباری لاگت میں کمی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی بھی ممکن ہوگی۔ انڈر 19 ٹیم کی کامیابی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی کھلاڑیوں سے ملاقات۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پیر کو فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ میں بھارت کو ایشیا کپ کے فائنل میں شکست دے کر فاتح ٹرافی اٹھانے والی پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے ایشیا کپ مینز انڈر 19 جیتنے پر کھلاڑیوں، ٹیم مینجمنٹ اور آفیشلز کو دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ٹیم کی نظم و ضبط، ٹیم ورک اور فائٹنگ سپرٹ قابل تحسین ہے۔ سید عاصم منیر نے پاکستان ٹیم کی نظم و ضبط، ٹیم ورک اور جرأت مندانہ کھیل کی بھرپور تعریف کی اور کہا کہ انڈر 19 ٹیم کی تاریخ فتح پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نوجوان کرکٹرز کی محنت اور لگن کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی پاکستان کے نوجوانوں کی بے پناہ صلاحیتوں اور ٹیلنٹ کی عکاسی ہے۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پیشہ ورانہ معیار برقرار رکھتے ہوئے مسلسل محنت جاری رکھیں اور میدان کے اندر اور باہر ملک کے سفیر بن کر پاکستان کا نام روشن کریں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز۔